ADC habango sebok khlai paimani yagulo pension manani jorao khe kepalo se birman klai siwo hini sawik narika pension thangjak bodolni adong okra sebok khlai tongfru dormani rang tani narakmani rangrok tabuk pension ni rang mania angoi sakni rangni bagino ADC Head office of hayei koyi masalaika hinoi sawik narika adong okra afurai jamatia nai naidi thinangni chatini mangliwo প্রথমেই ফাইলাইনানি নাংখা দিনে 17 day of March 2025 Monday তিনি ADC authority ni chief তিনি CEO বাইছে মানলাইখা जों फाइमानि अर उद्देश्य ओंखायनो जोंनि पेन्सनारक पेन्सन थांमोननि जागावल'फानो बिसा रकाबायखा 13 मास रकाबायखा माहाय दै मायां दङ केताबक जरा रिसेन्टलि थांनाय बर' माहाय मानानि कुनु बर'नि कुनु ता स्कोप रिं दङ बन बाङै जों जोंनि CEO बाय मालायनि जों मालायखा बर' मालायखा তাতাম সাজাখা जोंनो सामानि हिखे बर'नि एडमिनिस्ट्रेशननि पक्ष থেকে बर'नि पजिटिभ दङ हनि बर' दङ ररान मेनि থেকে जे रांखुसा सफैया ओ गावनि बाङै बर' जोंनो रमाय हिसाब थांनाय रग गोबां मा पेन्सन ngै थांनाय रग दङ फियाबा नर हायके डेपुटेशन रनानि नांगिया नर खेतामनि बागै मार खाबो थांनाय रग बर' जों ओकब्र साखा बर' ग्रेजुवेलि र खांखे माहाय पेन्डिं यांखामुं किन्तु ताबक जेबाबे बर' पेन्डिं खालायखिबिखा तामनि माहाय इंखा ओ कगनो सामानि बर' रायजोजों बखाव बर' कग याखिसुदा एबन बाङै जोंखेनो बर' ताबक जारा माहाय 12-13 मास थानाय बर' दायति रनिं नांथे ताइ जारा टोटालखे पेन्सन थानाय बर' बाहायनो 2 मास सिङावनो बर' जे मासाय बर'नि ग्रेजुवेटि बर'नि गिफ्ट सेलारि बेखे बर'नि कम्पिटिशन होनो पारि रनानि बाङैसो खर' बसुक दं नों जे पेन्सन माया प्राय 180 बर'नि ता कुनु प्रसेसिं याखो ताबो ADC हापांबाय त नरक साजाखा स्टेट गभर्नमेन्टनि थानियो यासि सुरजागो इनके नरक ताबो स्टेट गभर्नमेन्टनि फाइसिङावखे वानसुक यारुदा दंथांनानि बागै ना नरक अमसुक याराना थागनाय जोंसिनि अर ADC नि अथॉरिटी जेहेतु ADC एमप्लॉय एसोसिएशन बा जों उसु जरावनो जों अंग्रानाय अथॉरिटी रक जिनि बाङै तुमाय स्टेप ना जदि सिबरक नाम याखे बा बाबरक जिनि बाङै व्यवस्था एखे जों जदि नांलांखे जों स्टेट अफनो आबलति जों मा सालायनाय फियाबा सिनि ADC नि जरावदिनो जों आबादखौ पलिटिकल बर' साक्षरमानि बर' मुसलमानि बर' बुखा खामानि आकन बर' सामा जों गासैनो जों खाफुरि जों माफैया बन गौरव नरखे ब बदल ngै फेलिका ब जोंखेनो ADC एमप्लॉय पेन्शनर एसोसिएशन ताबक आगेव जों खलायनि नांगे तंमानि ताबक माखलायखा उ पेन्डिनि बाङै आंखे आबनि प्रेसिडेन्ट आने आफराय जमातिया आने के नायो सिनि मिडिया सिनि फेन सना हेतुबा किसिं सना कारण अब गले वान मासियाको आंबो खानायाको ननर जेता सिनि प्रेसिडेन्टनि न उपसंका अब हाइकुनि देबेसन ना बनि आंगवानि 38 बोसोर जारि जीवन आं पेन्सन नानानै हिंनै डेपुटेसन मारल खानायाको आं प्रथम खानानै वान सगो कारण दां हिमालय जों जे फ्रो साइक्रि रेगुलार थाइ दङ आफ्रो सिनि एक मास बेतन मा एका जों सिनि परिबारनो सालुङानि सिनि संसारनो सालुङानि सलाय खनाय परने रगन सालुङानि बेलेग कष्ट किन्तु ताबुक जे पेन्सन मा मानि यगला ताक 13 मास कैसे 13 मास 10 मास 12 मास अब हाइं दंखा ओम जे अवस्था कारण अब प्रशासनिक जे और बर खमराय तंनाय र बुसु जरतै अब बुसु सामुं खाइ अब त सम साइमिया इनका आपनि बागे जों अब तिनी रानी नांखा सिनि परिबार जे एफेक्टेड अब कारण का जों ताब 13 मास बेतन मालिया माने जों बुइन थानि सामुतानि सारै बिया जों ता हाजिरा दंनि सानै जे बयस 60 बोसोर कोन दिन माया कारण सिनि परिन कासे परिन बसा काइजाक काइने नि कक संजा काइ मालिया बसा परनानि परि मालिया रुगिना जोंना नाइ मालिया आं निजेब नाइजों माया ता रुगिना जोंना हानै जे आसै दं माने आनि जे ताबुं माया नgai जों अमाके पाकिस्तान कारण आपनि बगना प्रशासननि साव जे सिनि ADC हापांगो दंनाय रक न जतै सम्बत आला दे संग रंखा हांके जों किसु ताले सिनि फेमिलि से गंगनो कारण तांनि हिमालय जे अवस्थाव जे तंमानो अब जों साना मतया जे पेन्सननि रांखौ जे सोंनारक मांलाखा कारण तांनि जों साया त तंमायाबले जे रां पैसा बुनि थानि नाव सलग नाव अमुं नाव कासे इन्टारेस्ट गोनां साइ दंखा सब साइमान अपनि बेपार किन्तु बङ अब जे अमा हाइके जतन माने का आनि मते का अब सिनि दुर्भाग्यजनक सिनि बखा कबालसा हामदि हानि आंगवान सगो कारण तांनि हिमालय अमना आगे जारा माने र गुसुताम का साइमिया गा जों ताबुक जे
haimani yang dong haga sung tai 2 mas ngo time di horo 2 mas sung mana dan mai abu to kinu go kari abu sikut kari enggak sung tang ko chon mai 1 mas beton mai cost mat ka 3 mas beton mai abu wa thung man kok dang khawa abu war mai sija kok abu sara tiban borok nuk thung abu na khana teng karon abu hai obostang dong haga sini next phanye borok bong nai abu hai obostang nong nai hai to problem kono sini nukhung ni jotto dongara abu somosto obong thana kya apni bagi media sini media saya kising sama sawanro amna sarati bano ko kisa sai piri redi protection alo nang thang khana nang thang obaspo nó tay trong mà tông có tay trong lại chả nó abu còn ba sengbuji sakablang no indras grang nang nai sai jongo kemne go bondu ban na sagri regla khanya rong no sengunum go smali are sengnor beton maka sonar dibor ka beton maka khali jong tangi himale seng solong manau protekta jono 2000 3000 borok lobor solong ri manai ba engko obosung ko din soli mane ba hakia tai indras grang rai masa oni naro rang mane hisa buino no indras grang 10 taka 20 ta indras grang ro obostha hamya obahe obostang tongkha আমাকে এডিসি প্রশাসন রক কাহামকে সাক্ষাৎ বাগৈ দাংখা না তামবো মাহাইনি ওখাকা এডিসি প্রশাসন যদিও প্রথম থেকে বড় যদিও অবা হাকে যদি কন্টিনিউ রি তংক অবা হাকে কোন দিন ইয়া কারণ স্টেটত অবা হিঙ্গালে কিন্তু কদিনি পেনশন অমা হাকে দিউ তংনানি কইয়া যে মাস দুইজন থাকে দুইজন খরনি খরতাম খরনি অবি কন্টিনিউ রি তংক হালক হে কিন্তু 188 জন তিনি পেন্ডিং থাবা তেবো ফাই দङ তাক পেনশন কিন্তু বড় কন্টিনিউ রি থাঙাকে সং হালং লাক মাহাইনি ওয়ান সপ্তাহ গতা কের মাস না থাকি তংমাই কই গেলে আবো তো অর বংনি বকিসা পদস আং খওয়ান সংমানি কে বংনি বর কিসা মিস্টেং খানা বড় বাই কন্টিনিউ রি আংমানি তিনি সিউ সাবাম সাও কারা রাংনি ক্রাসিস রাজ্য সরকার থানি রাংমাই আবো অস্বীকার খাজানি কই গিয়া আবো সত্যি ঘটনা নো খানা নি ওয়ান সপ্তাহ ini bumuke an bungu ro bion de broma ang education ni essen tongani nga ang tabuk songkan ni bakacang